nyaman. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrat sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila sayyidina Imam Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa ila sayyidina Imam Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi وفرائه جميع سادتنا على بعلوي وصولهم وفرائهم مخصوصا بصاحب الراتب والبلرشاه وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفرائه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجميع مشايخنا ومعلمينا وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع آبائنا وأمهاتنا جدنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من هو سيد الوالد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر
السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاتحة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعز درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم إذا وفانا على فتنتهم وينشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية ثم الفاتحة لروح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسورهما وفرحهما وجميع ساداتنا آل بعلوي وسورهما وفرحهما ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتح لأرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قد الإرشاد وغوث العباد والبناء الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وسوره وفراعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن عبد الله بن
طالب الأطاس إلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكاف إلى روح الحبيب أبوي سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وأبوي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والحبيب محمد رضا بن عبد الله السكاف وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين ودنا والآخرة. والفاتحة لكل الوقت صاحب درك أن الله يطيب قلبه علينا ويحرك همته إلينا بالنصر وتأييد لنا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. ثم الفاتحة لأبينا سيدنا الإمام الحبيب أبوي سيد أحمد بن محمد بن علوي المالكي الحسني وأبوي سيد محمد الباغر بن أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي أولادهم وتلاميذهم وناصرهم ومحبيهم في خير ولطف وعافية. ثم الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغسل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله رسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن معنا وما معنا من كل معنى وفتنة وبؤس وضائر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير موطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والحروب والفتن والمحن والربا والزنا شرب الخمر والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضنا بعضهم واختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا تأتيك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا تأتيك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا تأتيك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بالقبول والإجابة حمد برحمتك والصلاة على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في دارين آمين. Sampai mana? 34. Latinnya halaman berapa? 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sapulah kepalamu, ya itulah, itukah? Iyalah. Dan baca olehmu, itukah? Semalam. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri. Semalam sudah membasuh tangan kanan. Bacaannya Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Maunya itu wala tuhasibni hisaban yasira. Ada doa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sunnah membaca, meminta lawan Allah. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasiran. Jar guru jangan itu. Doanya Allahumma dukhulil jannah bighairi hisab. Tuh harap doanya. Jadi kan hari Jumat tuh biasanya itu kan fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Allahumma a'idni min 'adzabik. Itu doanya. Terus inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahumma dukhulil jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke surga tanpa hisab. Tuh nyaman doanya. Amun masuk surga sarang minta hisab walaupun sedikit, orang kena itu. Itu nyaman kita. Ada nyaman masuk surga kalau masih dihisab komplit. Tapi di reji orang bisa top orang sama ya, kada nyaman. Tempat yo kepalo, takutan, makan waktu, SIM ada, helm ada, semuaan komplit. Atap misal di stop polisi kan kada nyaman kan, harinya panas, berdebu, waktu nih terbuang-buang. Mana nyamannya kalau razia tuh terus jar polisi, terus masuk surga tanpa hisab itu nyaman. Ayo coba ulun takuni bian barataan. Tapi mudah-mudahan barataan masuk surga, Allah amin. Masuk surga hendak pakai hisab kah? Kada. Kenapa pian minta hisab? Ya Allah, hisab aku sedikit aja kena. Tanggung minta itu. Tanggung minta.
Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah berikan catatan amalku kelak di hari kiamat pakai tangan kananku. Wala tuhasibni hisaban yasira, jangan kau hisab aku ya Allah walaupun sedikit. Nyaman kada dihisab. Iyalah. Selamat siang Pak, prit jar polisi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini sore Pak dah. Bisa lihat surat-suratnya? Oh bisa Pak. Itu berapa makan waktu tuh? Iya menawak anak bahira ayo. Ini SIM-nya ada, STNK-nya ada, dilihat tanggalnya. Kartu vaksin pulang. Ayo. Kartu vaksin Pak ada kada tercetak lagi nih, SMS-nya ada aina. Dicek oleh polisi online, oh ada bujur. Apalagi helm standar SNI gitu. Komplit lah semuaan. Pentil ada, knalpot standar, spion ada, semuaan diperiksa 100% komplit. Sudah itu dipandiri polisi ya pulang. Pindah kemana Pak aja? Ini makan waktu kita nih. Kenapa aja hati-hati Pak ya sanalah, macam-macam dipandirinya. Sudah Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu perjalanan Bapak. Selamat siang. Sudah 10 menit ada kita terdiam di situ. Terdiam di padang mahsyar ada nyaman. Ada nyaman. Seharinya nangkanya 1000 tahun. Alhamdulillah. Maka di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Itu hari akhirat. Kali satu harinya 1000 tahun. 50.000 kali 1000 sama dengan 50 juta tahun. Ada nyaman-nyaman dihisab walaupun sedikit. Nang tukang hisab malaikatnya pulang ngeri malaikatnya. Sudah minta lawan Allah, jangan tanggung, jangan minta hisab. Kada usah pakai hisab ya Allah. Wala tuhasibni hisaban yasiran, jangan kau hisab aku ya Allah walaupun hisabnya sedikit aja. Jangan, apalagi banyak. Kalau kada pakai la wahasibni hisaban yasira, apa semalam artinya? Dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Walaupun mudah, gampang, stumat, tatap di akhirat tuh kada nyaman. Yang nyaman tuh kada bahi hisaban. Kita ubah doanya. Sikang ini kada sunnah, kada datang dari Nabi juga, iyalah. Ini lain ajaran Nabi. Maksudnya bukan doa ini Rasulullah yang menyuruh. Ini inisiatif ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang dekat dengan Allah. Tapi bukan berarti kada baik pula. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kada? Kecuali itu sudah nas qat'i, udah boleh dipindah-pindah, udah boleh diubah-ubah. Mamelah. Jadi bilang basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wala tuhasibni hisaban yasira. Wala pakai la atonya jangan atau kada, ya Allah aku kada hendak dihisab walaupun sedikit. Ya Allah jangan dihisab aku kena walaupun sedikit apalagi banyak. Mudah-mudahan barataan kita masuk ke surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita mau membaca doa itu. Sama kena hari Jumat itulah. Ayat tadi itu apa tak? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Doanya apa? Allahumma adkhulil jannah bighairi hisab. Ya Allah masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Nyaman urusannya. Kada diperiksa, kada ditakuni, kada di interview macam-macam, kada langsung masuk. Nyaman kalah. Nah, jadi pindah doanya. Ada bapak. Dan kayak itu guru kami dulu melajari. Kada mungkin guru itu melajari nang salah. Mohon bisa-bisa, kadangnya bisa-bisa apa nggak? Pulang tapi lah masuk surga dihisap mudah, masih mending pulang daripada masuk neraka. Tapi kalau kau lebih hebat ya kenapa kada? Kenapa kada ya lah? Selama itu lebih bagus, lebih hebat, lebih mantap ya kada apa. Ada dulu ulun berkisah Abu Hurairah berdoa ya lah. Ujar Rasulullah, Abu Hurairah, kiau kawan nikam berdua lagi berdoa sini, aku tukang amin akan.
Panggillah ashabus suffah, lalu berdoa ashabus suffah nih, yang satu kawannya Abu Hurairah, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini. Berdoa panjang. Ujar Rasulullah, "Dahkah?" "Belum Rasulullah, sedikit lagi." Ini berdoa lagi. "Sudahkah?" Ya Nabi. "Belum Rasulullah, sedikit lagi, syuting lagi." Sudah Rasulullah. Ya, sudah ya Rasulullah, ya Allah tolong kabulkan permintaannya. Nah, Saikum pulang berdoa. Lebih panjang dari yang pertama, lebih panjang, lebih banyak rupanya, minta macam-macam ya. Minta sendok, minta garpu gitu, minta kulkas, sambatinya semuaan, kan makan waktu tuh panjang. "Sudahkah?" ya Nabi. "Belum ya Rasulullah." Ya sudah, lanjutkan. Tempuluh Nabi hendak mengaminakan kan, dipanjang-panjanginya doa. "Sudah yang kedua?" "Ya sudah ya Rasulullah, mudah-mudahan doamu ya Allah tolong kabulkan doa si fulan." Giliran Abu Hurairah berdoa singkat, padat, cepat. "Ya Allah, aku minta seperti yang dipinta oleh kedua temanku ini ya Allah, dan masuk dan jadikan aku cinta kepadamu dan cinta kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Simpel doanya, singkat, padat, lebih baik malah. Ada makan waktu. Doanya syamil, lebih banyak. "Ya Allah, aku minta seperti yang dipinta dua orang temanku tadi." Tuh. Ada uyuhnya mati kalau lawan ditambahi oleh Abu Hurairah sedikit. Itu maksudnya kalau bisa lebih banyak lebih baik ya kan apa lah. Jadi boleh aja diubah. "Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tuhasibni hisaban yasira." Tambahin la-nya aja. "Jangan kau hisab aku ya Allah." Itu asalnya hasib fi'il amr, kita jadikan fi'il nahi. Wala tuhasib. Hasib la tuhasib. Menambahin la-nya aja. La-nya panjangin lah. Hasib tambahin la. Wahasibni hisaban yasira. Bila kada hafal doanya dalam hati aja. "Ya Allah, bari ikena julung catatan amal ibadah ulun di tangan kanan dan masukkan ulun ke surga." Kada pakai hisab, maka itu aja simpel sudah. Udah lah. Terus itu waktu membasuh tangan kanan. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri akan doa, "Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri." Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahwa engkau berikan akan catatan amalku di tangan kiriku, atau engkau berikan kepadaku dari sebelah belakangku. Mulai sebelah kiri, apalagi mulai belakang menjulung catatan amal, itu alamat orang itu celaka. Min alamatis syaqawah, tanda orang itu celaka di akhirat. Buku catatan amalnya dijulung oleh malaikat di tangan kirinya, apalagi mau mulai belakang bagiannya nih, ada bagus. Jadi kita minta jangan ya Allah, bahasa kitanya tuh, ya Allah, kaina di akhirat jangan sampian julung catatan amal ulun di tangan kiri atau dari arah belakang. Kayak itu modelnya lah. Pakai bahasa masing-masing aja agar lebih khusyuk, tapi dalam hati aja. Kalau bahasa selain bahasa Arab, bismillah itu ketika membasuh tangan. Kemudian sapulah kepalamu. Lawan apa? Menyapu. Lawan sesapu lidi kan? Dan ratakanlah seluruh bagian kepala dengan sapuan. Limbah membasuh tangan, wudhu itu lalu menyapu atau mengusap kepala, sebagian kepala. Dalam kitab-kitab fikih, ba'dir ra's, sebagian kepala itu dibasuh, tapi
Tapi yang afdal samuan sabijian kepala. Makanya di sini dan ratakanlah seluruh bagian kepala dengan sapuan. Karena itu khilaf, ada yang memadahkan wajib sebijian, versi Imam Syafi'i hanya sebagian cukup. Tetap nang afdal sabijian kepala dibasuh, yaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, membasah tangan keduanya dibasahi, lalu engkau temukan ujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bagian depan kepala. Kaina keterangannya. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bagian belakang daripada kepalamu. Setelah itu engkau kembalikan semula kedua tanganmu ke hadapan. Ini baru dihitung 1 kali sapuan. Maka engkau buat seperti itu 3 kali. 3 kali. Apa tadi caranya? Ujar Sidin, basahkan kedua tanganmu. Tangannya dibasahi, sudah basah, lalu ujung-ujungnya ditemukan. Dalam kitab fikih, jempol ini hendaknya di sudghai, di 2 pelipisnya, sini pelipis. 2 jempol di sini, lalu ujung-ujung jari disampukkan, lalu digeser ke belakang, terus ke depan. Itu set. Nah, sekali kayak itu. Basahi pulang, itu pulang. Sekali lagi. Itu cara yang diajarkan di dalam syariat. Kada hendak itu ya kada basahi. Boleh. Wah. Dimana ada di kitab-kitab 2 ibu jari, ibhamnya ini di sudrihi, di pelipis sini hendaknya. Ujung-ujungnya ditemukan. Kalau rambutnya kada panjang berarti bolak-balik. Kalau rambut kayak siapa? Kayak Angling Dharma, rambutnya panjang kan? Nah itu sekali, nah kayak Habib Bahar, sekali aja, sudah, kada usah ke depan kayak itu. Kalau rambutnya panjang, atau gundul cacak, dul cacak. Jadi bila dul cak rambutnya kadada macamnya nang kayak tison, Mike Tyson kan gundul, Deddy Kombuzer itu sekali aja tuh, seret, rambutnya kadada. Kalau rambutnya standar ada aja rambut gundul kada, panjang kada, berarti 2 kali bolak-balik, sekali basahi pulang, itu pulang sekali, sampai 3 kali, sampai 3 kali menggawi itu lebih afdal dan lebih bagus. Kau yang gawi lah, makanya nih bodoh nih begimit sebujurnya. Ada nang kayak burung mandi mah, smart burung mandi itu. Asal basah asal sah. Ada wudu itu lebih kepada pembersihan zahir dan batin. Zahir bersih, batin bersih, dosa bersih, semua bersih. Itu sejatinya wudu tuh gitu fungsionalnya nang aslinya. Mamin muslimin asbagan wudu. Siapa dari orang mukmin yang menyempurnakan wudunya? Oh itu keren hadis itu, kena ada kayaknya. Ada kayu sih, ada tahun kena di habis ujung-ujung kita bahas. Ada kena kita bahas. Kena keluar kesalahan-kesalahannya dari banyu-banyu namun titikan, dari kuku-kukunya yang guguran menetes-netes banyu itu guguran dosa-dosanya. Ketikanya menyapu, mengusap, membasuh wajah, hilang dosa di wajahnya beriringan dengan tetesan-tetesan air, itu guguran dosa muhanya. Ya dosa muha, yang ada di muha nih mata nang melihat nang haram, lalu dibersihkan dengan air dengan wudu.
nyapu, membasuh tangan, hilang dosa-dosa tangan di dahulu. Mungkin dengan tangan kita maksiat kepada Allah selama itu ada bersangkutan dengan makhluk manusia lain. Lalu di kepala tentu dibasuh, disapu kepala, dosa-dosa kepala kita itu hilang. Apa dosa kepala? Berpikir hendak maksiat itu dosa. Kayak apa mencuntan sarang burung orang tuh? Itu dosa tuh. Belum lagi tercuntan. Itu dosa kepala. Tapi dosanya dosa kecil, makanya hilang dengan wudhu. Kalau dosa besar ada mau hilang, ada muat, memorinya mau hilang akan gitu. Gonal harus datang ke ampunnya, maka itu hanya dosa-dosa halus. Waktu membasuh telinga, hilang dosa-dosa telinga, gitu. Membasuh batis sama, itulah beradaan. Semuaan dihilangkan dosa oleh Allah. Jadi batin kita suci, zahir kita suci. Dengan apa? Wudu. Namun kada berbaik-baik wudu ya. Apa nang dibasuh itu aja yang bersih. Bersih dari dabu minimal. Itu tadi caranya lah. 3 kali tadi macam itu. Dan baca olehmu ketika menyapu kepala. Menyapu kepala itu. Kepala disapu lawan sapu haduk. Diusaplah. Apa doanya? Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Artinya ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Artinya selalu aku ini dikelilingi oleh rahmatmu ya Allah. Dan turunkanlah kepadaku keberkahanmu. Minta keberkahan kepada Allah. Apa itu berkah? Ziyadatun fil khair, itu berkah. Bertambah kebaikan, itu berkah. Harta yang berkah adalah harta yang gara-gara harta itu kebaikan kita bertambah, berarti berkah harta toh. Ilmu yang berkah adalah dengan ilmu tersebut bertambah kebaikan kita, bukan malah sebaliknya. Gara-gara ilmu misal awak kena laknat, kenapa? Hendak baca ramah minta amplop tabali, hendak baca ramah minta DP berdahulu macam si titik-titik. Kada datang kada DP manusia sikong tuh. Dengan ilmunya hanya mencari dunia. Yashtaru nabi ayatillah thamanan qalila. Dunia itu kada ada berharga di sisi Allah. Jakanya berharga walaupun harganya nang kaya lalat, nang kaya sayap nyamuk. Seandainya itu tuh harga dunia nih, orang kafir tuh kada diberi minum oleh Allah. Cuma saking kada ada harganya, orang kafir banyak nang sugi-sugi. Inilah akhirat apa? Inilah surganya sudah. Inilah surganya. Dunia jannatul kafir. Surganya orang kafir di dunia inilah. Makanya mereka nyaman-nyaman. Cek rating orang terkaya di dunia. Bill Gates kafir. Siapa lagi? Cari dia. Pasti orang ada Islam. Orang nyaman-nyaman kan. Karena inilah surganya sudah. Surga kita belum lagi. Dunia ini hanya bagaikan penjara. Kayak apapun nyamannya, kayak apapun sugihnya manusia, hanya hidup di dunia selama hanya mukmin tetap bagaikan di penjara rasanya. Karena kau bebas masih minum topi miring nyaman, tapi karena kawa lagi diatur orang masih ada aturan, kan nyaman kan? Nah macam itulah. Jadi berkah itu perlu dicari dan perlu kita minta lawan Allah. Kenapa? Dengan berkah tersebut, maka apa yang kita miliki kalaulah diberkahi oleh Allah, pertama dia akan menjadikan sesuatu itu bertambah baik dan bertambah banyak gitu. Duit 10.000, kalau duit 10.000 ini berkah, dengan 10.000 ini pasti Allah jadikan kita tambah kebaikan, dan duit 10 ini kena nominalnya ditambahi oleh Allah. Ujar kayaknya Abuya dulu, Habib Ahmad bin Hamid Al-Ka'af,
habbatun idza barakal maulal karim talqal hubub. Satu biji ketika itu diberikan oleh Allah keberkahan, maka akan menimbulkan biji-biji yang banyak. Habbatun, satu biji aja. Idza barakal maulal karim, kalau satu biji itu diberikan keberkahan oleh Allah, talqal hubub, maka akan jadi biji-biji yang banyak. Benih sebiji, kalau benih ini berkah, ditanam sebiji itu tumbuh satu pohon. Satu pohon jadi 4 tangkai. Satu tangkai berapa ranting yang menumbuhkan benih. Masak, panen, tebar pulang semuaan, jadi berapa banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha' bighairi hisab. Banyak jadinya. Nauzubillah kalau sampai kada diberkahi ya. Jadi apa tadi keberkahan? Ziyadah fil khair, bertambah kebaikan, itu berkah ngarannya. Gara-gara apa misal hendak tahu sesuatu itu berkah atau kada, tengok fungsionalnya, menjadikan kita lebih baik kada kan? Oh, kalau menjadikan kita lebih lalai berarti kan berkah benda tuh. Mobil, oh anak diskotik aja ketaruhan mobil nih. Hendak orang pemainan aja arahnya terus, kenapakah bannya tuh hendak kasih itu terus? Itu kan ada berkah berarti. Mobil, kendaraan, hingga hendak ke majelis tulak, itu berkah berarti tak? Syukuri, mudah-mudahan ditambahi oleh Allah. Itu artinya keberkahan itu ziyadah, bertambah kebaikan. Kita minta lawan Allah tadi. Apa tadi? Wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah, beri, turunkan aku dari keberkahanmu ya Allah. Rahat wudu aja, hanya rahat musak ini nah minta keberkahan kepada Allah, minta berkah sudah. Itu Islam lah, selalu diliputi dengan doa. Jadi kada mustahil orang Islam itu hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Muslim, mukmin sejati hidupnya pasti bahagia. Karena apa-apa itu minta lawan Allah. Bila ada apa-apa minta lawan Allah. Dan naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari yang tiada naungan kecuali hanya naunganmu. Minta naungan lawan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ada naungan kecuali orang-orang yang diberi naungan oleh Allah. Dan orang yang mendapatkan naungan itu banyak. Di antaranya ada yang mendapat naungan karena banyak sedekahnya kepada kaum muslimin. Ada yang dapat naungan karena amalan-amalan yang sudah disambat oleh Nabi SAW. Di antaranya ada 7 kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, imamun adil, imam, pemimpin yang adil. Siapapun pemimpin, apakah selamanya adil, ada takutan lawan selain Allah, yang penting inya adil, inya ada takut hanya kepada Allah, maka la yakhafuna laumata laim, maka akan dapat naungan di sisi Allah. Ada lagi diantaranya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Itulah mata yang menangis. Mata ini keluar bebanyu mata, menangis karena takutan lawan Allah, ingat dosa, takutan lawan Allah. Tengah malam misal mahayal tafakur, yang ada sembahyang tengah malam kada baca Quran kada mengikuti tasbih kada, mapapang menghadapi kopi secangkir, termenung tak ungut sorangan, ingat masa lalu nang suram, tapi alhamdulillah masih Allah panjangkan umur sehingga ini jadi pribadi yang lebih baik. Kita rata-rata berataan masa lalu tuh jarang ada yang baik, rata-rata ulah ada berataan, pastilah ada masa lalu tuh ya kacau-kacau sedikit gitu, belok-belok ada sedikit. Nah itu disesali, itu diingat-ingat lagi.
Tapi ingat, hanya diingat-ingat gasan pribadi, jangan dikesahkan lawan orang. Wah, aku dulu nih kan perampok andal, aku nih bahari kan pemabuk ulung, ada cukup 5 botol sehari, kada 7, makanya mabuk. Jangan dikesahkan. Itu kada baik, sudah Allah tutupi sudah. Ya sudah Allah tutupi sudah. Wamhul ladzi kana minna, udah kita berdoa di ratib haddad sudah. Ya Rabbana wa'fu anna, ya Allah aku ni salah, ampuni ya Allah, banyak dosa. Wamhul ladzi kana minna, hapus ya Allah dosa-dosaku nang dahulu. Itu pinta kita dalam ratib al-haddad. Dosa-dosa nang lalu jangan dikisahkan lah. Jangan berkisah. Aku ni kembali preman, marah-marah. Apa gerak? Ada dosa. Sampahan nih gak ada warinya lawan aku, tapi takutan lawan bini kan itu singa kan, singa itu takutan lawan bini, tapi lawan yang lainnya gak ada takutan. Berarti bila ada orang takutan lawan bini, singa berarti. Lain singa padang pasir lagi lah, singa di rumah. Jadi bagus sudah termenung, dapat apa namanya, naungan Allah, termenung, ingat dosa. Baca Quran kada, sembahyang kada, mapapang tafakur aja nya. Ingat masa lalu dosa banyak, lalu Allah panjangkan umur, lalu menyemhayal, lalu hatinya berucap, ya Allah, pian besar baik, Kau maha baik ya Allah. Dulu aku nakal ya Allah, wah ini alhamdulillah gara-gara panjang umur, gara-gara tak kawan-kawan nang baik-baik membawa aku ke majelis tunggal digitan. Bantu aku ya Allah merubah diri, bantu aku ya Allah untuk merubah nang kada baik jadi baik. Tuntun aku ya Allah ke jalanmu yang lurus, berikan aku pertolongan, berikan aku kekuatan. Hapus ya Allah dosa-dosaku yang lalu, dosaku banyak ya Allah, ampuni, hapusi, jangan ditampaikan di padang mahsyar kena ya Allah, ngeri supan. Anta akramu man satar, ada doa kita tuh setelah belajar ya lah. Waghfir wastur, anta akramu man satar. Ya Allah ampuni aku ya Allah, tutup kesalahanku, engkau maha sebaik-baik yang menutup kesalahan. Tuh lihat kena doa kita habis belajar tuh. Waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi tabshan mustafa man ilal haqqi bihi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi syifa wa 'alal alil kirami syurafa. Itu doa banyak, bagus benar. Baca aja insyaallah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya lah. Termenung aja amalannya, tafakkur aja amalannya, dapat naungan insyaallah, dan banyak lagi. Nah lalu waktu membasuh ini tadi, diantara doanya minta naungan kepada Allah pada hari kada ada naungan di situ selain naungannya Allah. Terus lagi, ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Wah ya Allah, rahat kita ya. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan neraka menyentuh kulit dan rambutku, menyentuh rambut dan kulitku. Berarti api neraka masuk neraka gitu. Karena api neraka menggawi yang haram. Iyalah. Seandainya neraka itu masuk neraka, ya, kayak itu doanya mungkin. Haram makan ya Allah api neraka. Oh, ya Allah. Berarti berdosa neraka itu belum makan rambut dan kulitnya. Kada disentuh oleh api neraka kulit dan rambutnya, otomatis itu kinayah, itu kata-kata pinjaman, kata-kata pinjaman seolah-olah ada mungkin rambut kada kena api neraka, kulit kada kena api neraka, tulang dimakan neraka, itu kah? Kada, kinayah aja modelnya, kata-kata pinjaman. Intinya seluruh awaknya minta haram makan untuk masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebaratan orang-orang yang di akhirat
berharap kelak ada dihisab oleh Allah dan diselamatkan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak? Apa banyaknya pertanyaannya? Ini pertanyaan semalam tahagah di mana? Di Bakol. Berdosakah seorang istri mengambil uang suami? Ini kemahiran nih. Dikarenakan suami tidak pernah memberi uang untuk nafkah pribadi istri. Wayo, laki nang ini pian aduakan ke pengadilan bayar 10.000, yaitu talak satu kena. Kita bela binian malam nih pula. Oh binian, bila laki kada memberi duit, ajuakan ke KUA. Oh KUA, aku kada dinafkahi oleh lakiku sudah 3 bulan. Nih aku bayar 10.000 sesuai sigat taklik yang diucap oleh lakiku dahulu. Keluarkan surat talak. Baik bisa aku kada dinafkahi. Oke itu. Tapi namun sabar, bagus. Fa'ajruhu 'ala Allah. Sabar. Oh, kada hendak cerai, kada hendak. Sabar, kada sabar juga. Lalu ambil alternatif. Apa jalan keluar alternatifnya? Cuntan duit laki. Boleh lah, boleh. Ujar Nabi, nah ulun ingat teksnya kurang lebih. Khudhi ma yakfik. Ambil sekedar secukupnya kesenikah. Sehari berapa garangan perlu duit kikira. Jangan mengambil sehari 1 juta. Sehari 1 juta mengambil di celingan laki misal. Sehari 1 juta mengambil di dompet, atau sehari 500.000 mengambil, itu terlalu pula. Ini pertanyaan ini dulu sebuah sahabiyah, sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lakiku pemalar, bolehlah aku mengambil duitnya? Apa ujar Nabi? Khudhi ma yakfik, ambil apa yang kau perlu, silakan. Karena itu memang haknya. Jadi kita mengambil hak kita walaupun tanpa izin itu boleh, lain dosa. Contoh, ada orang berhutang lawan kita. Orang berhutang lawan kita 100.000, berjanji 2 hari bayar. Sudah 2 hari setengah kada bayar, kita tagih kada mau, aina. Tagih pulang kada mau, aina. Bapak caranya ambil hartanya senilai hutang inya lawan kita. Kalau pian kada sabar, ngini hutang 100.000 pada 2 hari, ngini 2 hari setengah ada kada bayar, ditagih menyanyari. Baik, ku ambil hartanya. Apa misal ini misal berjualan apalah, jualan sembako misal, ambil gulanya ada 2 kilo, obat nyamuk sapak, minyak lamak sekilo misal, ambil lah situ, jangan lebihan tapi 100.000 aja jatahnya, itu hitung lah. Oh ini harganya 13.000, bila 2 26. Ini harganya 18.000, ini harganya sekian. Total di total sama dengan 94.000. Marahnya 6.000 tuh sedekahkan. Baik nih mestinya nih, sedekah 6.000. Tapi bila lebih mengambil jangan. Kenapa? Kita mengambil itu hak kita. Itu hak kita. Masa dosa mengambil hak ya kada? Apa ya? Itu boleh itu tuh. Kan katanya laki-laki boleh berteman dengan perempuan, ya, boleh. Tapi apa batasannya seperti apa? Bekawan lawan binian boleh. Bahkan Imam Syafi'i itu punya guru bibinian. Guru Imam Syafi'i bibinian, ngaran sidin Sayyidah Nafisah binti Ali. Sayyidah Nafisah binti Ali wafat di Mesir. Imam Syafi'i guru beliau tadi Sayyidah Nafisah.
Dan Imam Syafi'i wasiat lawan anak beliau, wahai anakku, kalau aku meninggal, tolong orang yang pertama kali mensolatkan jenazahku adalah guruku Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah. Itu wasiat Imam Syafi'i kepada anak beliau. Dan ternyata Imam Syafi'i wafat, meninggal di Mesir, lalu disolatkan, dibawa mayat jenazah Imam Syafi'i kemana? Ke rumah guru beliau Sayyidah Nafisah binti Ali, dibawa ke situ. Lalu minta izinlah keluarga untuk si guru beliau ini Sayyidah Nafisah mensolatkan Imam Syafi'i. Jadi setelah disolatkan di rumah guru Sidin, hanya dibawa ke masjid. Jadi bukan hanya bekawan Imam Syafi'i, berguru malah bimbingan. Siapa beliau? Sayyidah Nafisah ini adalah dzurriyyatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah syarifah, keturunan baginda Nabi. Kada jauh itu. Ada salah dari berapa orang, paling 6 kan 7, kada jauh pokoknya. Imam Syafi'i kan kada jauh dari masa-masa keemasan Islam, 150 lahir, kan kada jauh tuh. Nah lalu kenapa Imam Syafi'i mau disolatkan oleh Sayyidah Nafisah? Pertama, dia adalah guru Imam Syafi'i. Yang kedua, yang lebih dari itu alasan beliau, karena dia adalah dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyat Nabi, Habib Syarifah, Nampukam, pertama kali mensolatkan jenazah beliau. Karena saking cintanya beliau kepada dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bersyair, alun Nabi dzari'ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim uqta gadan biyadil yamini sahifati. Ini tawassulnya Imam Syafi'i. Sama lawan bab tadi itulah. Diberikan buku catatan amal di tangan kanan. Di antaranya ujar Imam Syafi'i, alun Nabi, hai keluarga Nabi Muhammad, dzari'ati, aku minta pertolongan wasilah kepada kalian. Wa humu ilaihi wasilati, mereka kalian ahlul bait aku jadikan wasilah kepada Allah. Arju bihim, aku berharap dengan berkah mereka, uqta gadan, kelak di hari kiamat aku diberikan biyadil yamin, pada tangan kananku, sahifati, buku catatan amalku. Tadi kita minta waktu membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tuhasibni hisaban yasira. Jadi dari situ kita paham dari qaul Imam Syafi'i, bila hendak diantaranya amalan gawian yang menjadikan kita diberikan catatan amal di sebelah tangan kanan, maka cintailah keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara amalannya. Lalu batasannya apa? Ya batasannya satu, jangan mengolah atau terjadi hal yang fitnah, jangan ikhtilaf, jangan campur baur, jangan apa tuh, berduaan, berduaan, apa bahasanya tuh, khalwat on binian, jangan cari nang betaji juga nak khalwat lawan lakian maksudnya lah. Jadi batasan-batasannya jaga, jangan sampai timbul fitnah. Itu yang paling alih tuh, jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan basalaman, jangan molah fitnah tuh ya umum, jangan menimbulkan fitnah tuh ya umum, boncengan, bepanderan sambil kurihing-kurihingan, ya lah. Jadi bila ulun majar di bibinian majelis, bila ulun kada ada mencangangi muhabinian, jangan disalahkan, jangan, bukan berarti ulun tuh sombong. Malah guru ulun majar bibinian, biniannya di dalam, sidinnya di luar, sorangan kayak orang ngajar jin. Waktu itu Abuya, Allahyarham, Abuya duduk di villa dengan tamu dari Hadramaut. Di rumah Abuya di situ ada Ustadz Muhammad, Allahyarham juga, kita tawasuli tiap baca Ratib Haddad, Ustaz Muhammad Ridho bin Abdullah Segaf ngajar bemeja, bemik, jadi ngajar kitab. Ngajar. Jadi tamu Abuya ini tanya betakon lawan Abuya. Sayyid min yudarris, itu yang ngajar siapa? Sihri itu apa?
iparku aja sih, ipar kakaknya itu istriku. Oh ya. Itu lagi ngapain dia? Lagi ngajar, Yudaris, lagi ngajar. Terus ngajar siapa? Abu Yani begaya pemulaan, ngajar jin, Beb. Jadi di pondok ini ada jin, ada. Jangan ini tamu heran. Kenapa? Sidinnya ngajar di luar atau serangan? Itu kayak Arab tuh ngajar situ kamar muridnya di dalam di binian sini. Jadi lawang binian masuk ke sana, sidin sini ngajar. Oh, ngajar. Orangnya keadaan kan di dalam itu orangnya saking kehendaknya melihat muka orang kan. Gitu. Kecuali kada mau harus interaksi melihat muka orang ya lihati. Cuman jangan senyum-senyum manis, jangan dikuringi, itu fitnah tuh. Lihat ma'innal ladzi fi qalbihi marad, takutan jadi fitnah, ada orang yang di hatinya penyakit. Jadi dijaga-jaga lah. Ya boleh sebijak-bijak mungkin. Jangan sampai terjadi hal yang malah fitnah. Apalagi beboncengan berduaan, ngobrol-ngobrol santai dan kada layak. Kenapa waktu Nabi Isra penghuni neraka kebanyakan perempuan? Iya kan? Dalam riwayat lain banyak juga lakian. Dalam riwayat lain banyak juga. Kalau ini alasannya yakfurna bil ashirah, mereka kufur dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh suami mereka. Yakfurna bil ashir, mereka ingkar, mereka protes dengan nafkah yang diberi oleh suaminya. Padahal lakinya sudah banting tulang, sudah bekerja, hasilnya ya apa yang mereka dapatkan itu yang diberikan sebagian kepada istri mereka. Kalau itu kada cukup, ya jangan bermamai-mamai. Di antaranya itu yang dilihat oleh Rasulullah. Gara-gara ujar Nabi, yakfurna bil ashir, mereka kufur dengan nikmat yang diberikan oleh pasangan mereka. Tapi dalam hadis-hadis yang lain dikatakan banyak kayak jual lakian di neraka tuh. Banyak aja jual. Ingkar dengan rezeki. Apa hukumnya sholat Jumat membaca suratul sajadah bagi imamnya kada alim? Ujar Imam Ghazali annahu jahilun. Ujar Imam Ghazali lah, lain ujar ulun. Annahu jahilun, inya tuh orang bungol. Dengarlah, bungol. Lagi kan? Tambuk. Alias bahlul dan kada berilmu. Orang nang berilmu, orang nang pintar, orang nang mengumpati Nabi Muhammad salat Jumat ayatnya surahnya cuma 2. Kalau kada hal ata lawan sabbihis digabung 2, atau munafikun lawan Jumu'at 2, itu aja sunnah Nabi. Selain itu kada orang yang brilian, cerdas, pintar, termasuk di sunnah Nabi ayatnya harus itu. Jangan inna ataina ayat Jumat. Khutbahnya setengah jam sembahyangnya inna ataina, itu korupsi itu. Korupsi hadis. Apa hadis Nabi? Atilus shalah waqsiril khutbah, panjangi sembahyang, handapi khutbah. Khutbah 5-7 menit cukup, 7 menit cukup. Di Pamangkih itu orang alim berataan nang khutbah dari awal kami sekolah sampai kami hampir sekolah tamat di situ. Kada suah panjang. Kada suah ayatnya selain dari sabbihis lawan al-adha. Ustaz Hanan berapa tahun di Pamangkih? Suah lah sampai yang Jumat ada guru membaca ayat selain sabbihis lawan al-adha. Ada suah. Suah enggak? Ada suah. Siapa lagi nanti di Pamangkih? Bupati mana? Bupatian. Nang suah sekolah di Pamangkih. Orang alim betuyuk di situ. Orang alim, warok, zuhud. Guru-guru kita di situ. Mau khutbah, pendek khutbahnya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa yakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadatin nas, al ulama wal umara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayah wa dzikril hakim. Baca surah Wal Ghafurur Rahim. Allah
Udah selesai. Orang alim khutbah gitu. Orang tamasuk di sunnah, selalu mengikuti sunnah Nabi, itu khutbahnya pendek, lalu sholatnya panjang. Dan sholat Jumat itu sudah ada ditentukan oleh Rasulullah surahnya. Bila kada surah Jum'ah lawan Al-Munafiqun, dua itu betatai, lawan surah Sabbihis, surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la, itu rakaat pertama. Rakaat kedua Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ata itu lebih panjang. Mestinya ayat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu sudah warid. Malam yarid tassun. Selama tidak ada nas memadahkan, maka rakaat pertama harus lebih panjang. Rakaat pertama harus lebih panjang surahnya. Malam yarid nasun, kayak itu ujar Sayyid Bakri Syatok dalam I'anatul Talibin. Jadi sembahyang Jumat ada boleh ayat, jangan, apalagi sujud sejadah ini bakal jadi fitnah. Dan ini suah julun malami kene, imamnya sujud, makmumnya rukuk. Amnya rukuk. Ya lah. Apa itu misalnya? Surah Abbas misal, atau surah Wasjud waqtarib misal. Jadi ada aturan, bila hendak sujud sajadah bapak dahulu lawan makmum. Oh makmum, makmum bertahan, kita hari ini sujud sajadah. Ingatilah, bila aku sujud, kena tuh sujud sajadah, lain rukuk. Nah itu ingati. Tapi kalau subuh Jumat, kalau subuh padahan itu sudah netral, sudah alami sudah. Tapi kalau selain subuh Jumat, bepadah. Lawan ini ayatnya kada sunnah lah. Membaca surah sajadah bagi imam hari Jumat ulang. Jangan. Siapa nih hendak membaca ayat ini kena? Jangan tuh, jangan suruh jadi imam lagi itu. Mulah fitnah. Afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, kamu nak mulah fitnah umatku kah? Awak ruku, orang ruku kena pasti. Boleh orang kada sadar, apalagi sembahyang sambil mahayal. Allahu Akbar dari imam, pastinya langsung rukuk. Awasnya rukuknya kada bangkit-bangkit. Nanti orang di muka sujud. Imam sujud awak rukuk. Gara-gara kada mau pati sunnah Nabi. Ini usah macam-macam lah. Bila hari Jumat pian nang jadi imam, bila hari Jumat cukup hal atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah atau Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Itu sunnah Nabi dan itu yang paling afdal, karena ada ayat yang lebih afdal daripada itu. Walaupun pian baca sebuah ayat pertama separuh Quran, ayat rakaat kedua separuh Quran, rakaat pertama separuh Quran, rakaat kedua separuh Quran, tetap lebih afdal anjuran Nabi Muhammad SAW, karena itu sudah digariskan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sebelum wudu kita sudah maksimal membersihkan seluruh anggota tubuh kita, di waktu mandi setelah itu kita melaksanakan wudu. Jadi apakah kita tetap melaksanakan sunnah, melaksanakan lagi macam-macam sunnah wudu? Iya, karena masalahnya bukan membersihkan anggota tubuh, masalahnya itu menggawi perintah, imtithalul amr. Ini awak bersih sudah seikungan, awak bersih dah seikungan, bersih pang sudah, tetap aja lah menggawi sunnah-sunnah wudhu lah, tetap, karena demi mendapatkan fadilat. Karena wudhu tadi sudah kita padahkan fungsionalnya bukan hanya membersihkan tubuh, membersihkan bagian luar, justru lebih mendalam ke bagian batin kita. Dengan membasuh wajah, dosa-dosa mata hilang, dosa hidung misalnya hilang, dosa-dosa muntung hilangan, dosa-dosa tangan hilang. Jadi di situ yang lebih ditekankan lagi sebetulnya pembersihan batin kita. Jadi walaupun anggota tubuhnya sudah bersih, tetap disuruh lagi menggawi sunnah-sunnah wudu. Apa hukumnya memakai bulu mata palsu atau menyambung bulu mata bagi perempuan? Bagi lelakian nang baisi bini jangan ditukarakan, wajib yang memamai, menasehati maksudnya.
La'anallahul wasimat. Allah melaknat orang-orang yang kayak itu lah. Wal mustawshimat. Bulu mata disambung lah, kada boleh. Kenapa gerak? Supaya bungas ya. Al jamalu jamalun walau qama minan naum wal qabihu qabihun walau tazayyan kulla yawm. Orang nang bungas ganteng itu walaupun bangun guring tetap bungas. Orang nang jelek itu walaupun dandan tiap hari tetap ada bungas. Lawan bungas itu relatif, ya. Setiap yang memandang tuh dari sudut yang beda-beda. Kalau hendak berdandan ya silahkan, tapi jangan terlalu, seadanya aja. Apalagi niatnya hendak menyenangkan suami ya bagus, malah bagus. Pokoknya bulu mata ya kada usah. Ada mencari mata juga orang tuh. Iyalah, mencari mata kah? Aduh Zahra, karena itu ada larangan menyambung bulu-bulu kada boleh. Khususnya bulu mata. Namun hendak juga bulu mata tambahannya jangan bulu mata nang anti badai, jangan nang kayak pun orang-orang wahini pakai kulit rambutan. Pakai kulit rambutan toh. Oh sini bulu mata. Gitu kan. Kena buduk ngali kena. Bulu mata palsu, bulu mata palsu, muka palsu, saraf palsu, hidung palsu. Ada nyaman lah, seadanya aja, alami, ori ya lah, produknya ori. Karena kecantikan yang alami itu lebih mendatangkan kebahagiaan. Dan sebaliknya bila kada yaitu mendatangkan kesengsaraan. Alhamdulillah. Bisa kalau adalah ini sudah landung. Memang hari ini isanya cepat landung lah. Karena ada kira terputar pulang waktu, ada wayahnya cepat mulai ada. Gitu. Mudah-mudahan yang kita gawi malam ini diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, menjadikan Nabi Muhammad tersenyum dengan kita seberda anak hadir di sini dan menjadikan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahdil qudri untha salat bithum qawlan lima tardadi qawlan wa bi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat qiya'a ulama ahda bil khair wa nukfa kulla syar ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون عنا ربنا كل الديون فأنت تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة
توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم